बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DN TV का इस्लामिक प्रोग्राम राइट वे। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे, चूँकि आज 31 दिसंबर है और आज रात नया साल 2026 शुरू होने को है, तो इस हवाले से हमारा दीन क्या रहनुमाई करता है, दुनिया के अंदर इसको किस तरीके से मनाया जाता है, किस तरीके से गुजारा जाता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक अहमद साहब। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये नए साल के हवाले से कुछ सवालात हैं हमारे नाजरीन के। उसमें पहला क्वेश्चन यह है कि कुछ लोगों का कहना ये होता है, और हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि वो लिखते हैं इस पे बाकायदा और ज़ोर देते हैं कि मुसलमानों का साल जो है ये जनवरी वगैरह वाला नहीं है, मुसलमानों का साल वो सिर्फ हिजरी वाला है, वो मुहर्रम से शुरू होता है, लिहाजा इस साल का हमारे तारीख़ के साथ, हमारे दिन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो क्या इस्लामिक साल वो सिर्फ हिजरी है, कमरी साल है, और ये जो जनवरी से साल शुरू होता है ये गैर इस्लामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साल या कमरी साल यानी ईसवी या हिजरी के हवाले से इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जी? अगर ये समझा जाए कि हिजरी साल ही सिर्फ इस्लामी साल है तो मेरा ख्याल है कि ये बात कुछ मुनासिब नहीं है, इसलिए कि ईसवी साल भी हमारा ही है। वजह हम जब देखते हैं कि अपने इबादत के निज़ाम को, तो हमारे पास दो तरह का निज़ाम है। एक है हमारी रोज़मर्रा की इबादत जैसे नमाज है, और एक वो इबादत हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे माहाना या सालाना प्रोग्राम के साथ है, ऐसे किसी इवेंट के साथ है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि शमसी साल के एतबार से रोज़ाना की इबादत हमारी नमाज है कि फजर की नमाज हम कब पढ़ते हैं? सूरज के तुलू होने से आध पौन घंटे पहले जी, सूरज का ताल्लुक हुआ। और ज़ोहर की नमाज हम कब पढ़ते हैं? सूरज के ढलने के बाद। मगरिब कब है? सूरज के गुरूब के साथ। तो रोज़मर्रा की इबादत तो हमारी शमसी साल के साथ ही है, सूरज के साथ ही है। इसी तरह रोज़ा जो है वो तुलुए आफ्ताब से पहले यानी सुबह सादिक से शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के गुरूब होने तक। तो ये तमाम जगहों पर अक्सर हम देखते हैं कि वो सूरज के साथ इसका ताल्लुक है। सूरज के साथ यही नहीं, आगे चलिए तो हज की अगर बात करेंगे तो हमें ये समझ आएगी कि मैदान अरफात में कब जाना है। तो ये अरफात में आपने जाना है सूरज के तुलू होने के बाद। आपने मुज़दलिफ़ा के लिए कब्र रवानगी करनी है, ये सूरज के गुरूब होने के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। रमील जुमार कब करना है? तो वो सूरज के ढलने से पहले यानी ज़ोहर से पहले है, और कुछ दिनों में ज़ोहर के बाद है। तो इस एतबार से, लेकिन जो हमारा कमरी साल है, हिजरी साल है, चाँद के साथ की जो हमारी इबादत है, तो हमारी माहाना की देख लें या सालाना की देख लें। मसलन रमज़ानुल मुबारक है तो वो चाँद के एतबार से है, हज का वक्त है तो वो चाँद के एतबार से है। यही नहीं, आगे चलिए तो ख़वातीन की इद्दत है, उसके गुजारने का ताल्लुक भी वो चाँद के महीने के साथ है। यानी अक्सर इबादत, चाहे वो मामलात हों या इबादत हों, उनका ताल्लुक सूरज के साथ भी है, सूरज के साथ भी है, शमसी साल के साथ और कमरी साल के साथ ज़रा कुछ ज़्यादा बनता है। जैसे ज़कात का निज़ाम है, तो इसमें इस मसले को हमें समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर शमसी साल को ही वतीरा बना लिया जाए, उसी को ही मिन अन हमेशा के लिए कबूल कर लिया जाए, तो इसमें तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। यानी ये कहने का मकसद ये है कि अगर हम हिजरी साल को, कमरी साल को साइड पे कर दें, हर इबादत के अंदर हर जगह पे हम सिर्फ शमसी साल को रखें, जनवरी फरवरी को साथ लेकर आएँ और हिजरी को पूछें भी ना, तो इससे कई मसाइल पैदा होते हैं। मसलन ज़कात है, क्योंकि हर वो साल तो शमसी साल की निस्बत छोटा होता है, तो कोई 32-33 साल के बाद एक साल की ज़कात मिस हो जाएगी अगर शमसी साल के मुताबिक ही चलते रहे, जबकि कमरी साल। अच्छा, ये इस सवाल का एक दूसरा रुख ये है कि कुछ हमारे हजरात जो है वो ये कहते हैं कि ईसवी, ईसा अलैहिस्सलाम, ये ईसाइयों का साल है जनवरी फरवरी, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मतलब शमसी सूरज के हिसाब से तो है वो सारा, लेकिन वो कहते हैं कि ये वाला जो नाम है जनवरी फरवरी वाला, इसको हम नहीं कबूल करते या इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, इनको इस्तेमाल न करने की वजह सिर्फ उनके यहाँ ये है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ ईसाइयों का है, जबकि सूरज के साथ जब हमारी इबादत मुंसलिक है तो हमारा भी हुआ। मतलब यह है कि ये नाम कोई भी कौम अपने हिसाब से रख सकती है। जैसे पंजाबी महीनों के नाम है सावन, भादों वगैरह, और इसी तरह चाइनीज जो है उनका अपना कैलेंडर है, तो सूरज एक ही है, लेकिन उसके नाम जो है महीनों के वो हर कौम अपनी आसानी के लिए वो नाम रख लेती है। तो उसमें यानी अगर हम उनको, क्योंकि हमारे कल्चर में चलता ही वो है ना जनवरी फरवरी ज्यादा, बहुत सारे लोग हैं मुसलमान जिनको मुहर्रम सफर ये महीनों के नाम भी नहीं आते, बाकी तारीखें उनको तो बड़ी दूर की बात है। तो सिर्फ हमें उस मौके पे पता चल रहा होता है कि ये मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, ये रमज़ान का शुरू हो गया, ये ईद का महीना शुरू हो गया यानी ज़ुल्हिज्जा वगैरह। अगर हम इन महीनों को इस्तेमाल कर लें और ये वाले नाम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये गैर इस्लामी नहीं है। आज ये गैर इस्लामी नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल ही अपना लेना, बिल्कुल एक को छोड़ देना और दूसरे को हमेशा के लिए अपना लेना,
یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مطلب کہنے کا یہ کہ اگر ہم معاملات کو دیکھیں دوسری قوموں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے تو ظاہر ہے دوسروں کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں وہ والا سال یوز کرنا چاہیے کہ جو دوسری قومیں بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں, اور اپنی عبادات اپنے معاملات جو ہے مسلمانوں کے جو اندر کے معاملات ہیں اس میں ہمیں قمری سال جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے زور و شور سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ اسلام کے اندر عید پہ خوشی منا سکتے ہیں, شادی کی خوشی منا سکتے ہیں, کوئی بیٹا بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اس پہ آپ خوشی منا سکتے ہیں, اسی طرح کوئی فتح کی خوشخبری آئی ہے اس پہ آپ خوشی, تو یہ ساری خوشیاں اسلام ان سے نہیں روکتا, تو یہ نئے سال کے آغاز میں جو خوشی منائی جاتی ہے اس کو آپ پھر کیوں روکتے ہیں؟ اچھا, یہ سوال بھی آپ کا اسی سے ملتا جلتا, اور 31 دسمبر اگلا سال آ رہا ہے, اس حوالے سے بڑا اہم سوال تھا. اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے مفتی صاحب وہ بڑا کلیئرلی ہوتا ہے. اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتلایا, غمی منانے کا طریقہ بھی بتلایا. دیکھیے اگر غزوہ بدر ہے اسے مسلمان پہلی جنگ پہلا غزوہ فاتح بن رہے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کے حضور شکرانہ ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نافرمانی, اللہ فتح دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانی پہ چلے جا رہے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر قوم کے اپنے اپنے طور طریقے تو موجود ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں پر جو مدینہ کے لوگ تھے وہ خوشی مناتے تھے مختلف کھیل مختلف قسم کے معاملات کے ساتھ, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے دن بتلائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا, اور اس میں بھی کیا ایک عبادت موجود ہے. تو مسلمانوں کی خوشی کا تعلق وہ دن بھی عبادت کے ساتھ منسلک ہوگا, نہ یہ کہ مسلمان ہو کر طریقہ کسی اور کا اپنا لیا جائے اور اللہ کی نافرمانی والے کام کر لیے جائے. یہ نئے سال کا جو خوشی منانے کا طریقہ ہے یہ کس قوم سے آیا ہے, یہ اس کی کیا ہسٹری کوئی ہے آپ کے؟ جی بالکل, یہ ہمارے ہاں بڑا واضح طور پر تو یہ مسیحیت سے آیا ہے, برطانیہ سے. ہاں جی, برطانیہ سے, مسیحیت سے, ان لوگوں سے, کہ ان کے ہاں جہاز جایا کرتے تھے پانیوں کے اندر اور لمبے سفر کے لیے وہ لوگ جاتے تھے اور بوریت کا احساس ہوتا تھا, تو انہوں نے پھر کسی نہ کسی کی برتھ ڈے کسی نہ کسی تاریخ کو اس پر منانا شروع کیا, پھر ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک چلتے رہے, اور پھر یہ آئی تھنک کہ 18ویں صدی کے اندر یہ 1920 کا 20ویں صدی کا یہ دور پھر بنا اس اعتبار سے. تو وہاں سے پھر یہ نکل کر جہازوں سے نکل کر یہ پبلک میں, اور پبلک میں پھر ساری جگہوں پر اس کا رواج عام ہونا شروع ہو گیا. جبکہ اگر دیکھا جائے خالص مسیحیت کے اندر تو میرے خیال میں ایسا ان کے یہاں بھی نہیں ہو, کیونکہ اسلام کے اندر ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایات موجود ہیں. اسلام پورا نظام حیات ہے, ضابطۂ حیات ہے, تو ایسے موقع پہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کیا نیت اور کیا ارادہ کرنا چاہیے؟ اسلام اس حوالے سے کہ اپنے موقع بہ موقع اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں, امت کو تعلیمات دی ہیں کہ ہر نئے مہینے کے ساتھ دعا کا پڑھنا ہے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. اس لیے کہ ہر مہینے کا چاند طلوع ہو رہا ہے, سورج تو ہر مہینے طلوع نہیں ہوتا, وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ طلوع ہو رہا ہے, تو ہر مہینے کا چاند طلوع ہو رہا ہے, تو ہر مہینے کی دعا سکھلا دی. اسی طرح اگر وہ اس مہینے کا کہ وہ سال کا پہلا دن بھی بن رہا ہے اور مہینے کا پہلا دن بھی بن رہا ہے تو اس موقع پر ایسی ہی دعا پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اسلام یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ بھائی پچھلے سال میری عمر کیا تھی اور اب میری عمر کیا ہو گئی, میں قبر کے زیادہ قریب ہو گیا, اپنے سوالوں کے جوابات دینے کے میں زیادہ قریب ہو گیا. اب مجھے یعنی اپنی آخرت کے فکر کے بھائی سال میری زندگی کے کم ہو رہے ہیں, پہلے میں 30 سال کا تھا 31 کا ہو گیا, اس طرح یعنی وہ, اور مطلب میں اپنی زندگی کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اس میں مطلب جو سال نئے سال کا آغاز ہے اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پچھلے سال میں مجھ سے نیکیاں نہیں ہو سکیں وہ آئندہ میں اس کو بہتر کروں, اور جو گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکے آئندہ میں ان کو چھوڑنے کی کوشش کروں, اور آئندہ میں بہتری کی طرف اپنا محاسبہ کرنے کی طرف آئے انسان کہ میں آڈٹ کرے اپنا کہ میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا, اور کون سی چیزیں رہ گئی ہیں جو کرنے والی ہیں, اور کون سی چھوڑنی چاہیے تھی جو نہیں چھوڑ پایا, اس کو میں سامنے رکھوں. تو ڈاکٹر صاحب اس موقع پہ ہمارے چونکہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے بہت سارے مسلمان حکمران وہ اس کو بڑھ چڑھ کے لے کے آتے ہیں, اس جشن کے موقع پہ پوری قوم کو اس طرف لگایا ہوتا ہے. تو یہ مسلمان حکمرانوں کو اس موقع پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہاں جی, مسلمان حکمرانوں کے لیے یہی کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو یہ امانت دی ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں جب اللہ حکومت دیتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, پھر وہ عبادات کا نظام جو بدنی ہے اس کو بھی اسٹیبلش کرنا چاہیے, اور جو مالی ہے جیسے زکوٰۃ کی بات کی, مالیات سارے کا سارا اس کو بھی اسٹیبلش کرنا چاہیے. اللہ نے حکومت دی ہے تو اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے, اور اسلامی طور طریقے, اگر آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں تو اسلام کی تعلیمات آپ کو پھیلانی چاہیے نا, نہ کہ آپ ان کی تعلیمات پر لگ جائیں صرف اس وجہ سے کہ مادیت کا دور دورہ ہے, نہ اس وجہ سے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لوگوں کی پسندیدگی کا خیال نہیں بلکہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद का, रज़ा का, यानी हुक्मरानों को जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो उन्होंने यहाँ भी लोगों को जवाबदेह होना है और अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह होना है, उन पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ इन दिनों पे या जश्न वगैरह पे वो तवज्जो नहीं होनी चाहिए। इसकी आसान सी मिसाल है कि एक बंदा है, उसके घर की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप का भी ख्याल रखना है, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है, सबके लिए वो कमाना भी है, लेके भी आना है, उनकी देखभाल भी करनी है। वो सारा कुछ छोड़ के बाहर जाके वो जश्न मना रहा है, तो उसको कोई बंदा अक्लमंद भी नहीं कहेगा। तो इसी तरह ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए। अदल इंसाफ का क़याम हो, गुर्बत का खात्मा हो, तालीमी बेहतरी हो और लोगों के लिए सेहत के माहौल अच्छे किए जाएं, तो इन पर तवज्जो देनी चाहिए। बड़ी बात करनी है जी जी, मतलब इस वक्त जब जदीद दौर है और हमें टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़रूरत है और बहुत दूसरों से हम हर चीज़ जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जाए कि उन चीज़ों पर फजूलियात में पढ़कर आप इस तरक्की की तरफ पीछे रहने की वजह तो यही है ना कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना हुआ। असलन तो हुक्मरान ही जब कौम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कौमें भी आगे तरक्की करती हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह वो शख्स थे कि जिनका अदल के अंदर बड़ा अहम किरदार है, ज़रबुल मसल हैं। तो उनके दौरे खिलाफत में उनके दरबार के अंदर भी लोग एक दूसरे से यही सवाल किया करते थे कि आज आपने तहज्जुद पढ़ी है या नहीं, आज आपने कुरान करीम की तिलावत की है या नहीं, आज आपने सदका किया है कि नहीं। वजह क्या थी? सिर्फ वजह यही थी कि खुद खलीफा वक्त इसी मिजाज के थे, इन्हीं चीज़ों को लेकर वो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़े थे, वो अदल इंसाफ की बात करते थे, वो कुरान करीम को अपना हिफ्ज़ जान, इस्लामी तालीमात को वो अपना ओढ़ना बिछौना बनाते थे। यानी हुक्मरानों की जो सोच होगी, जो उनका नजरिया होगा, वो पूरी कौम पे असर करता है, वो उनके अंदर वो चीज़ नजर आती है। तो हमारे हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारियां और अपनी तालीमी तरक्की और आवाम की बेहतरी, बहाली, वो जो भी दुनिया के अंदर रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो ये जश्न और ये फजूल चीज़ों में कौम को उलझा के वक़्त, पैसा और सेहत और सारी चीज़ें ज़ाया करने से इज्तनाब करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।